اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو. صرف اشارہ، اصل عنوان کی طرف ہمیں آنا ہے لیکن اشارہ دیکھو، توجہ کرو. مال سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ. کیسی محبت؟ آقا سے. آقا نے فرمایا تبوک کے موقع پر لے آؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں. آپ نے واقعہ بار بار سنا ہے، واقعہ نہیں بتانا، صرف اشارہ دینا. سنی عوام کو یہ سارے واقعات زبانی یاد ہے الحمدللہ. میری بہنوں کی بھی توجہ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے سنا کہ حضور فرماتے اللہ کی راہ میں مال لا کر دو. زبان حضور کی تھی. کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پورا مال لے کر آگے، پورا مال. اور پورا مال کیا لایا، بلکہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. اور خود ایک ٹاٹ پہن لیا، گدڑی پہن لی اور کانٹا لگا دیا اپنے اس ٹاٹ کے اندر. آقا نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں آقا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. ڈاکٹر اقبال کے یہ دو مصرے ان کی گویا کہ پہچان بن گئی اس واقعے کی. اللہ اکبر. کہتے اقبال پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ اکبر. مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. میری بات آخری تک دھیان سے سننا ہے آپ کو. اللہ اکبر. مال پیش کر دیا حضور کے قدموں میں، پورا لا کے پیش کر دیا. یہ عشق تھا مال سے زیادہ. پھر اس کے بعد اولاد کی باری آتی ہے. اولاد سے زیادہ محبت کیسی، اولاد سے زیادہ عشق کیسا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کو بھولے ہوئے واقعات یاد دلاتے ہیں. اے میرے والد بزرگوار، بدر کی جنگ کیسی جنگ تھی. ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا. اس میں آپ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور میں مکے والوں کے ساتھ تھا. ابا جان بار بار آپ میری تلوار کی زد میں آتے لیکن میں بابا سمجھ کر کے آپ سے نظر انداز کرتا، نظریں چرا لیتا، آپ کو چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. قربان صدیق اکبر پر. صدیق اکبر کہتے بیٹا یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. اللہ کے عزت کی قسم ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کر نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل. یہ تھی نبی سے محبت، اولاد سے زیادہ. اور باپ سے زیادہ محبت، باپ سے زیادہ. ایک دن صدیق اکبر کی آستین چڑھی ہوئی ہے اور آستین چڑھا کے تھر تھر کانپتے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. آقا نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ عرض کی حضور میرے باپ نے آپ کی شان میں توہین کی ہے، میرے باپ نے آپ کی شان میں توہین کی ہے. تو تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو ایک مکہ مارا اور وہ پڑا ہوا ہے اور اب اجازت لینے آیا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کر دوں. یا تو آپ مجھے قتل کرنے کی اجازت دیں یا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر ایمان کی دعا کی تو اللہ نے صدیق اکبر کے والد کو ایمان کی دولت عطا کی. صدیق اکبر کہتے رہے مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے تو رسول پاک چاہیے. یہ ہے باپ سے زیادہ محبت. اور اب جان کی بات آئی ہے نا، اب جان کی بات آئی ہے. اب دھیان سے سننا، یہ منزل بڑی مشکل ہے. مال دینا آسان، اولاد وار دینا آسان، بھائی بانجے وار دینا آسان، بچے وار دینا آسان، باپ ماں وار دینا آسان، لیکن جب خود کی جان پہ بناتی ہے تو آسان نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں، میرے نبی سے تمہارا رشتہ، ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم اس کی تجدید وفا کب کریں گے، ہم اس کا احساس کب کریں گے. اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے ہوئے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موت
मौजों में इज़्तिराब नहीं। सिद्दीकी जज्बा अगर दिलों में पैदा हो जाए ना कि गुस्ताख रसूल के लिए सिद्दीक का मिजाज क्या था, अगर वो मिजाज मेरे जवानों का बन जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कुरान और सुन्नत पे अमल कर लो गुस्ताख रसूल के लिए, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई ख्वाब में भी नबी की गुस्ताखी कर सके। लेकिन हमारा हाल ये है, ये जनाना अंदाज, ये जनाना तरीका हुजूर से इश्क का कि सिर्फ हम नात ही पढ़ते रहेंगे, सिर्फ सलाम ही पढ़ते रहेंगे। अरे सिद्दीकी तेवर कब दिखाओगे, फारूकी तेवर कब दिखाओगे, उस्मानी तेवर कब दिखाओगे, अली के मुर्तजा के तेवर कब दिखाओगे? अल्लाह अकबर। उनकी रग रग में कैसा इश्क रसूल था कि जान कुर्बान की उन्होंने। यहां तो हाल ये है, नबी से इश्क की बात करते हैं लेकिन फज्र में 10 मिनट का वक्त, 10 मिनट की नींद अल्लाह के रसूल के नाम पे कुर्बान नहीं करते। दाढ़ी के चंद बाल अपने नबी के नाम पे बढ़ा नहीं सकते, हराम कारोबार नहीं छोड़ सकते अपने नबी के नाम पे। दुनिया अच्छी तरह समझती है ये नारे वाली कौम है, इनसे कुछ होना नहीं है, इनसे कुछ होना नहीं है। किसी कहने वाले ने बहुत मजाक उड़ाते हुए कहा था, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और कलाई वो कि जो चूड़ी का बोझ सह ना सके, कलाई वो कि जो चूड़ी का बोझ सह ना सके, इन्हें गुरूर है कि तलवार हम उठाएंगे। अल्लाह अकबर। वो चले गए कब्रों में जो नबी के नाम पे जान कुर्बान करने के जज्बात रखते थे। यहां तो 10 मिनट की नींद भी कुर्बान नहीं होती। अल्लाह अकबर। अगर हराम माल आ रहा हो और नबी का फरमान हो तो हराम माल के सामने नबी के फरमान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, नबी पाक के फरमान को पीठ के पीछे डाल दिया जाता है। दुनिया अच्छी तरह समझती है। आओ सिद्दीक अकबर का आपने माली जज्बा देखा, फिर वालिद के हवाले से देखा, फिर बेटों के हवाले से देखा, अब जरा जान की बात आई है। अल्लाह अल्लाह, वो अंदाज देखिए ना सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत के साथ जब हिजरत की रात निकले, हिजरत की रात, तो अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत को कंधों पे बिठाया है, कंधों पे बिठा करके जबल सौर लेकर गए, पंजों के बल लेकर गए। सिद्दीक अकबर ने जब जबल सौर चढ़े तो पैर नहीं रखे, पैर, क्योंकि पहाड़ पे धूल थी, गर्द और गुबार था, कभी कोई गया नहीं था। उनको एहसास था कि अगर मैं पैर रखूंगा तो मेरे पैर का निशान पड़ेगा धूल में, और दुश्मन ढूंढते ढूंढते पैर का निशान देखते हुए आ जाएगा। क्योंकि अरब वालों को पैर का निशान में इतनी महारत थी कि वो पैर का निशान देख के समझ जाते थे किसके पैर का निशान है, इतनी उनके अंदर महारत थी। वो पैरों के निशान भी समझते थे, बड़े ज़हीन लोग थे वो। तो सिद्दीक अकबर ने सोचा पैर नहीं रखता, सिर्फ पंज। कहा हुजूर को बिठाना, आका को बिठाना कोई मामूली चीज न थी। उसके दिल से पूछ, अगर आशिक हो, आशिक की बात करता हूं, उसके दिल नबी ये पाक के मोए मुबारक सर पे लेकर चलना आसान नहीं होता आशिक के लिए, पैर कांपते हैं मोए मुबारक शरीफ सर पे लेकर चलने के लिए। साल में एक मर्तबा मुझे ये सादत नसीब होती है, लेकिन मेरे दिल की, मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल की कैफियत ये होती है, जान निकल जाना आसान है, मंजिल आना मुश्किल क्यों होती है, ये कैफियत होती है। अल्लाह अकबर। नबी के मोए मुबारक सर पे लेके चलना आसान नहीं, वजूद नाज़े मुस्तफ़ा, सरापाए मुस्तफ़ा हुजूर का कंधे पे बिठाकर उंगलियों के बल चढ़े। वाकया मैं फिर कहता हूँ, वाकया बताना मेरा मकसद नहीं, इशारे दे रहा हूँ। अगर कभी वाकई सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कभी फिर कोई मौका होगा, लेकिन मेरा उन्वान आज सिद्दीक अकबर नहीं है, बस उनकी याद आ गई है और उनके इश्क की याद आ गई है, तो ये औरात मैंने छेड़ दिए हैं, ये गोया के ये नगमा मुझसे छिड़ गया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरी कौम के जवानों, क्या जज्बे सिद्दीकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों से उतारा और उतारने के बाद अर्ज की, आका गार के अंदर जो है पहले मैं जाकर सफाई तो कर लूं। सिद्दीक अकबर बदन के कपड़ों से घर से निकले थे और तय ये हुआ था कि जब हम 3 दिन गार में रुकेंगे तो सवारी बाद में आएगी, सामान बाद में आएगा, कपड़े बाद में आएंगे। बदन के कपड़ों से दोनों निकले हैं। सिद्दीक अकबर गार में गए हैं, गार में जाने के बाद देखा खतरा ही खतरा, अब कोई और जाने की जगह नहीं थी। सुबह फूटने वाली है,
उजाला चमकने वाला है, दुश्मन निकल चुके होंगे, ऊंटों की लालच में दुश्मन ढूंढने के निकल चुके होंगे, यहां तो खतरा ही खतरा है, इतने सारे सुराग, इतने सारे सुराग, अब जाए तो कहां जाएं। तो सिद्दीक अकबर के जहन में प्लान आया कि मैं काम करता हूं, सुराग बंद कर देता हूं। सुराग बंद करना चाहा, कपड़ा नहीं था, फिर अपना कुर्ता उतार दिया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों जरा सोचो तो सही, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। ऊपर के कपड़े उतार लिए सिद्दीक ने और फाड़ फाड़ करके अल्लाह अकबर सुराग में भरते रहे। क्यों? इसलिए कि सांप का बिल था, बिच्छू का भी हो सकता था, किसी मूजी जानवर का भी हो सकता था, लेकिन अरब वालों की ये भी बड़ी शान थी कि वो बिल देखकर पहचान लेते थे चूहे का है कि जो है वो ये बिल सांप का है, क्योंकि वो लोग सफर करने वाले थे, ताजिर लोग थे और वो लोग पूरी दुनिया घूमते थे। उस दौर में सिद्दीक अकबर मुल्क शाम और यमन के सफर करते थे। बड़ी शान है आपकी, आपने तिजारत के लिए बड़े सफर किए हैं। आज अगर कोई जो वो दुबई चला जाता है तिजारत के लिए तो 50 लोगों को बोलता फिरता है कि मेरा कारोबार दुबई में चलता है। सिद्दीक अकबर वो ताजिर थे अपने दौर के, शाम यमन और कई इलाकों में आपका माल तिजारत जाता था, आप खुद भी जाते थे, कई मुल्कों में जाते थे, इतने दीदावर थे सिद्दीक अकबर। लेकिन कुर्बान जब देखा कि सांप का सुराख है तो सिद्दीक अकबर ने ऊपर के कपड़े उतार दिए और फाड़ पक करके भरना शुरू किया। लेकिन वारे सिद्दीक, इश्क का इम्तिहान भी कैसा इम्तिहान होता है, कदम कदम पर नाकामियां नजर आती है, लेकिन आशिक उसको कहते हैं अल्लाह अकबर, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया। आकिल का खानदान अभी तक सफर में है, आकिल का अक्ल वालों का खानदान अभी तक सफर में है। उस शाखों की शान बड़ी अजीम होती है। सिद्दीक के ऊपर का कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराग बचा, सिद्दीक अकबर ने उस पर अंगूठा या